This is the first business session of 2 days national seminar organized by jointly the Department of Islamic Studies and Indian Fiqh Academy on a very important theme, that is basic religious education in contemporary education institution prospects and challenges. In this session, we have 10 presenters, well-known scholars. Professor Badullah Fahasa, I think he is only Professor Sayyid Latifa Hussain Shah Kazmi, former chairman, Department of Philosophy, Professor Ziauddin, Department of Islamic Studies, and many more. And we have with us President Professor Muhammad Sanaullah, Chairperson, Department of Arabic, very famed, well-known personality, and he has published more than 20 books, published more than 200 papers, organized conferences, seminar, TV talks, very popular and great. We are fortunate enough to have President, and you will be fruitful for his presidential remarks. So we have a very limited time and we have a many presenters. So first of all, I would like to invite our first presenter, Dr. Irfanullah is here. Ziauddin साहब नहीं आए हैं? नहीं, उन्होंने कहा बाद में बुलाएंगे. Ziauddin sir है? Professor Ziauddin sir. And he will talk on Jamiatul Falaq, a modern institute for religious and contemporary education. 5 मिनट का होगा, उसके बाद बेल बजेगी, फिर 1 मिनट में इख्तिताम करना है, फिर 2 मिनट के क्वेश्चन होंगे, ये कल ही बताए गए. रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. जनाब सदर, असातिज़ा किराम, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. इस सेमिनार में ये सहूलत हासिल है कि असरी दरसगाहों के साथ साथ दीनी दरसगाहों का भी अहाता कर लिया जाए. चुनांचे इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए मैंने जामिअतुल फ़लाह के निसाब तालीम में दीनी और असरी तालीम का इम्तज़ाज इस मौजू पर एक तवील मकाला लिखा है. अभी ऐलान हुआ है 5+1. ज़ाहिर है कि बिल्कुल मौका नहीं है कि मैं इन मकालात की तफसीलात आपको सुनाऊं. मैंने इस मकाले में जामिअतुल फ़लाह के मदरसे से जामिअतुल फ़लाह होने तक की तारीख़ बयान की है. इसी तरह से ये बात मैंने रखी है कि खुसरू साहब के ज़माने में इसे इसकी आलमियत और फ़जीलत को रिकॉग्निशन मिला. सैयद हामिद साहब के ज़माने में जामिअतुल फ़लाह के फ़ारिग़ीन के अंदर एक नया जज्बा और नया वलवला इसलिए पैदा हुआ कि वो ख़ुद वहाँ जा कर के वहाँ के असातिज़ा, मुंतज़मीन और तलबा व तालिबात से उन्होंने खिताब किया और इल्म की परवाज़ तलबा को उन्होंने अता की, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर दर्जन से ज़्यादा मदारिस, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वहाँ की सनत मंजूर हुई और तलबा और तालिबात ने सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में वहाँ दाखिला लिया और दाखिला लेने के बाद आम तलबा जो यूनिवर्सिटी से फारिग थे उनके शाना बशाना बैठे और इम्तियाजी हैसियत अपनी उन्होंने जमाई. इस मकाले का मेरा दूसरा हिस्सा वहाँ के निसाब पर है जो 16 साला तालीम पर मबनी है, जिसमें वहाँ का प्राइमरी और वहाँ का सेकेंडरी और वहाँ का हायर एजुकेशन है, जिसकी तफसीलात है मैं इन सारी तफसीलात को छोड़ता हूँ. इसमें जो निसाब है उसका मैंने जिक्र किया है, जिसमें ख़ास तौर पर इस बात को मैंने अहमियत दी है कि जामिअतुल फ़लाह वो इदारा है जिसने हिंदुस्तान के हाई स्कूल के निज़ाम में जारी तमाम सब्जेक्ट्स को अपने यहाँ के हाई स्कूल तक सब का सब शामिल कर लिया है, जिसमें ज़बान व अदब के साथ साथ रियाज़ी और समाजी उलूम और दूसरी चीज़ें भी शामिल की हैं. मैंने निसाब का चंद मॉडल यहाँ पेश किया है. वक्त की तंगी की वजह से मैं इसे छोड़ता हूँ और अपने मकाले के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आता हूँ,
اور وہ چند کیریکٹرسٹک فیچرز ہیں۔ عصری تعلیم کے لیے ہندوستان میں جاری ہائی اسکول کے نصاب میں داخل جملہ کتابوں کو جامعۃ الفلاح میں ضم کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی درجات میں جو سبجیکٹس ہیں میں نے وہاں ذکر کیا ہے، اور اپنے خلاصے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، جس کو میں چھوڑتا ہوں۔ اسی طرح سے ابتدائی اور ثانوی جو نصاب ہے اس کا نتیجہ جو ہوا، ان میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ مولوی کی سند کے ساتھ طالب علم کو نیوز سے ہائی اسکول کی سند بھی عطا کی جاتی ہے، اور وہ مذکورہ امتحان دے کر ہائی اسکول کی خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہاں کا نصاب کا حصہ ہے۔ نتیجہ میں ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ دیگر مدارس میں درجہ پنجم کے بعد، 5th کلاس کے بعد دیگر مدارس میں عالمیت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ بظاہر 3 4 سال کا یہ بینیفٹ ان کو ملتا ہے، لیکن جامعۃ الفلاح میں 9th کے بعد، یعنی 9th کو عربی میں شامل کیا گیا ہے، اور 10th کو بھی عربی اول کا حصہ بنایا گیا ہے، اور یہاں سے عالمیت کا حصہ شروع ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت واضح فرق ملتا ہے ان اداروں کے طلبہ سے اور جامعۃ الفلاح کے طلبہ سے جو 5th کلاس کے بعد عالمیت کا دروازہ انہوں نے کھول دیا ہے، اور یہاں 9th اور 10th نیوز کرانے کے بعد عالمیت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ذہنی سانچے اور جو انڈرسٹینڈنگ کا جو لیول ہوتا ہے، معلومات کا جو وسیع دائرہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ خود بھی فخر محسوس کرتا ہے، اور وہ طالب علم اپنے ساتھیوں کے درمیان بھی نمایاں طور پر رہتا ہے۔ چنانچہ جامعۃ الفلاح نے جو عالمیت کا دروازہ دوسرے مدارس کے لیے بھی جو کھولا ہے، ان کے اندر کوئی کمزوریاں رہ جاتی ہیں تو اپنے لیول پر لانے کے لیے ایک پریپریٹری ایک کلاس، جس کو امدادیہ کلاس کہا جاتا ہے، وہ 1 سال کا رکھا گیا تاکہ ان کے اندر کمزوریاں جو ہیں وہ دور ہو سکیں، اور جامعۃ الفلاح میں جاری طلبہ کے ساتھ اس کی پوری طور پر ٹیوننگ ہو سکے۔ تیسری بات، عالمیت اور فضیلت کے آخری درجات تک عالمیت اور فضیلت کے آخری درجات تک ہندی، اردو اور انگریزی ادب کی تدریس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کے اندر زبان و ادب کے اعتبار سے پختگی آ جاتی ہے۔ وہ مقالہ نگار، صحافت اور تصنیف کے میدان کا شاہسوار بننے کی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ چوتھی بات، سیاسیات اور معاشیات طلبہ کے لیے، یعنی پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس طلبہ کے لیے، اور گرلس کے لیے یہ امور خانہ داری ہوم سائنس کا پورا نظام ہے۔ اس کے جو فوائد اور برکات ہوتے ہیں وہ طلبہ اور طالبات محسوس کرتے ہیں، اور ایجوکیشن کو بھی باضابطہ تعلیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سوشل سائنس اور ہیومن سائنسز میں یہاں کے فارغین داخلہ لیتے ہیں، اور یونیورسٹی کے طلبہ کے شانہ بشانہ احساس کمتری سے ہٹ کر اپنی تعلیمی تسکین کا سامان کرتے ہیں، اور بیک بینچر بننے کے بجائے فرنٹیئر کہلاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تحدیث نعمت کے طور پر آخری بات یہ کہ ملک و بیرون ملک کی جن یونیورسٹیز سے جامعۃ الفلاح کا الحاق ہے، ہر جگہ یہاں کے طلبہ نہ صرف یہ کہ امتیازی نمبرات سے شاد کام ہو رہے ہیں، بلکہ وہاں کے تعلیمی سسٹم کا حصہ بھی بن رہے ہیں۔ جن یونیورسٹیز میں جامعۃ الفلاح کے طلبہ اور طالبات جاتے ہیں، وہاں کے نظام میں تعلیم کا حصہ بن رہے ہیں، یعنی ٹیچنگ کا جو فریٹرنیٹی ہے اس کا حصہ بھی اپنی توفیق کے مطابق بنتے ہیں۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ چنانچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، ہمدرد یونیورسٹی، لکھنؤ یونیورسٹی، مولانا آزاد یونیورسٹی کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے، جہاں فارغین جامعہ نے انگلش، اردو، عربی، سیاسیات، معاشیات، اسلامک اسٹڈیز اور دیگر شعبوں میں اپنی خدمات پیش کی ہیں، جن کی تعداد درجن سے زیادہ ہے۔ اور آخری بات، سیمینار کا مرکزی عنوان بہت حساس ہے۔ نہایت گہرائی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ عصری درسگاہوں کے نصاب و نظام تعلیم میں اسلامی تصور اور اسلامی نظام تعلیم کا کتنا حصہ قابل توجہ بنایا جا سکا ہے۔ یہ ایک بڑا ڈسکورس ہے جس کو ایک جملہ بھی ادا کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بہت سارے ہندوستان کے بڑے بڑے لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے، لیکن یہ غور ابھی تک کرنے کی ضرورت ہے کہ عصری جامعات میں جو انہوں نے پیشکش کی تھی اس میں کیا کچھ ہو سکا ہے۔ یہ عنوان اپنے اندر اقدامی کیفیت رکھتا ہے۔ اب تک بحث اس حوالے سے جاری تھی کہ مدارس میں عصری تعلیم کے مواقع اور موانع کیا ہیں۔
راقم کا خیال یہ ہے کہ یہ بحث ابھی کسی متفقہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکی ہے، اور آج بھی مدارس میں تحفظات کی کیفیت، جو ریزرویشنز ہیں، وہ چونکہ توں برقرار ہے۔ ایسے میں یہ بحث کہ عصری دانشگاہوں میں مذہبی تعلیم کے مواقع اور موانع کیا ہوں، اپنے آپ میں ایک انقلابی فکر رکھتا ہے۔ اور آخری جملہ، میں اس انقلابی فکر کے لیے اسلامی فقہ اکیڈمی کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you, Jardin sir. Our next presenter, Professor Syed Latif Hussain Shah Kazmi, former chairman, Department of Philosophy, and he will speak on common ethical quest among religion and peaceful coexistence, relevance today. 6 minutes. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر جناب عتیق صاحب، فاضلی صاحب، مجید صاحب جو یہاں نہیں ہیں، سب طلبہ سے گزارش ہے اندر آ جائیں، موبائل بند کر دیں۔ 5-6 منٹ دیے انہوں نے، یہ آپ باتوں میں نہ چلے جائیں۔ کچھ باتیں ہم کریں گے، ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کے تو نہیں ہیں مگر تعلقات پرانے ہیں، پلیز۔ بہت بہت شکریہ ثناء اللہ ہمارے محب دوست جناب فہد صاحب کا کہ وہ تشریف لائے ہیں، تالیوں سے میں ان کا سواگت کرتا ہوں۔ فہد صاحب کا نمبر مجھ سے پہلے تھا مگر اتفاق سے اب شاید ہو سکتا ہے دوسرا ہو جائے۔ میں شکر گزار ہوں اسلامک اسٹڈیز کی فیملی کا، ہیڈڈ بائی فاضلی صاحب، سب طلبہ کا، اور خاص طور سے فقہ اکیڈمی کا، جنہوں نے یہ زحمت گوارا کی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کچھ دینیات کی بات ہو جائے۔ پیپر ہمارا 12-13 پیج کا ہے، اس میں سے 5 پیج لایا تھا میں، اور مجھے لگتا ہے وہ 5 پیج بھی مائنس کر دوں گا۔ آپ سے چند باتیں کرنا ہے جو آپ کو اسلامیات سے متعلق یا باقی چیزوں سے بالکل الگ سے ہوں گی۔ ایک فلسفے کا طالب علم کیسے اپنی بات کو پیش کرتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم جس ریلیجیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہم انٹر فیتھ اور انٹرا فیتھ کی بات کرتے ہیں، اس میں پہلے فیتھ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ہمارا فیتھ نہیں ہے، ہم اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو مذہب کے بارے میں نہیں بتا سکتے، ہم دوسروں کو کیا مذہب کے بارے میں بتائیں گے؟ اس لیے سب سے پہلی ضرورت جو ہے مدارس یا ہمارے نصاب میں مذہبی تعلیم ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مذہبی تعلیم کس فرقے کی ہونا چاہیے؟ اسلام کی ہونا چاہیے یا اسلام میں جتنے فرقے ہیں اپنے اپنے حساب سے ہو جائے؟ دیوبندیوں کی ہونا چاہیے، بریلویوں کی ہونا چاہیے، شیعوں کی ہونا چاہیے، عابدیوں کی ہونا چاہیے، زاہدوں کی ہونا چاہیے، کن کی ہونا چاہیے؟ اس پہ غور کرنا ہے۔ یہ اسکالرس کی ڈیوٹی ہے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور جو عام طور سے لوگوں نے بھی کہا، ہم بھی آپ سے کہتے ہیں، یو مسٹ نو انگلش جسٹ ٹو کمیونیکیٹ یور سیلف ٹو ادرس، وٹ دے آر سیئنگ، وٹ دے آر ڈوئنگ، وٹ دے آر آبزرونگ اباؤٹ اسلام۔ اسلام اس کا نام ہے کہ چلتا پھرتا آدمی مسلمان ہو تو اس کے ہاتھ پیر سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ فرقوں میں بٹنے والا اسلام کی بات میں نہیں کرتا ہوں، جس کے لیے پیغمبروں نے کوشش کی، جس کے لیے ہم اور آپ سب کوشش کرتے ہیں۔ یہ بادل جو ہیں، یہ بادل اتنے گھنے ہیں، اور جس میں ہم گھر میں بیٹھے ہیں، اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری تصویروں لے کر ہم کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا۔ ہم کو ایسا ہندوستان نہیں چاہیے۔ لطیف کاظمی is speaking on the stage because I love my country, I love my university, that is why I say so۔ میں پوری دنیا سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں، مگر ہم ہندوستان سے اسی وقت پیار کر سکتے ہیں جب ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہو۔ جو میرا ٹاپک ہے، اصل میں ٹائم بہت ختم ہو جائے گا، یہ ٹاپک تھا کہ کامن ایتھیکل کویسٹ among great religions and its relevance today، جس میں نے اپنے طور سے کوشش کی کہ کرسچینٹی کو لوں، ہندوازم کو لوں، بدھزم کو لوں، اسلام کو لوں، سکھ ازم کو لوں، ان سب میں جو چیز کامن مجھے نظر آئی، اور کمپیریٹیو اسٹڈی میں نے 2 کتابیں
कोशिश की, ये 2 किताबें मेरी आ रही हैं, एक आ चुकी है, दूसरी तैयार है। और बहुत ज़्यादा किताबें लिखने का वो नहीं है हमारा, जो बहुत चंद जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। व्हाट आई डिलीवर दैट मैटर्स अ लॉट। सेमिनार का मकसद ये होना चाहिए था, और फिक्र एकेडमी वालों से मैं कहूँगा कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं, हमें 1.5 घंटे का टाइम मिलता है एक स्पीकर को कहने का, और आधे घंटे में उससे उसकी छानबीन करने का। व्हाट इज देयर इन यू, कैन यू आंसर माई क्वेश्चंस। तो फिलोसफी में क्वेश्चन तो ज़रूरी है साहब। यू कैन क्वेश्चन योर फादर, योर टीचर, योर मौलाना मुल्लानी। इफ ही और शी इज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, देन देयर इज ए ले यतमाइन्ना कलबी। हज़रत इब्राहीम ने जो अल्लाह ताला से सवाल किया था कि अल्लाह ताला किस तरह तो ज़िंदा करता है, कैसे मारता है, तो ये पैगंबरों का कहना है। क्यों? उन्होंने कहा था कि हमें इत्मीनान नहीं आता। उन्होंने कहा जालना इमाम लिन्नास से, अरे पब्लिक के लिए तो मैं आपने उनका इमाम बना दिया, अभी भी आपको यकीन नहीं है। दिस गॉड सेइंग। उसने कहा था ले यतमाइन्ना कल्बी, मेरा दिल नहीं इत्मीनान करता। मैं ज़मीन पे खड़ा होता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं मिलती। हम ये कह रहे हैं, नमाज पढ़ने से आपको हिदायत ये मिलती है कि इस 5 वक्तों में मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की। और नमाज की तारीफ ये नहीं है कि उठ के 2 डंडे मारे तो नमाज पे खड़े हो जाओ। खड़ा कर सकते हैं आप, मगर ख्यालात हमारे की जाए। इसलिए जब आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में, उसने कहा कि अल्लाह से प्यार करो, अपने नेबर से प्यार करो। और जब यहूदियों में देखेंगे, जुडाइज्म में, उसने उसी अल्लाह से प्यार करना और इसका ख्याल रखना है कि तुम ज्यादती ना करो। व्हाट दे आर डूइंग। द प्रॉब्लम ऑफ टुडे इज दिस, वी पीपल हु आर वर्किंग ऑन सम रिलीजन एंड वी कॉल दैट वी आर मुस्लिम, एंड वी आर मुस्लिम बाय नेम, नॉट बाय एक्शन। दूध में पानी मिलाते हैं, क्लास करते नहीं है, कपड़ा कम नापते तोलते हैं, सफर में जाते हैं तो किराया नहीं देते हैं, मकान में रहते हैं बिजली का किराया नहीं देते हैं, है ना। अल्लाह ताला हमको माफ करे। अरे अल्लाह ताला क्यों माफ करने कर लगा आपको? चेक योर सेल्फ व्हाट यू आर डूइंग। अगर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप जाते हैं, और ये रिलीजियस एजुकेशन जैसे वैल्यू एजुकेशन की बात कही थी, दीन उसी वक्त काम आ सकता है कि जब दीन में जान हो। व्हेन वी सबमिट आवर सेल्फ। अजान हो रही है, अजान का टाइम माइनस कर दीजिएगा सब। खत्म हो रहा तो मुझे बता दीजिए, इनको आके फिर मैं बात करूंगा फिर। टाइम ये 2 मिनट 3 मिनट माइनस कर दीजिएगा। कोई एक सुनेंगे तो ठीक है, कि नहीं को ऐसा जरूरी नहीं है कोई बड़ी जबरदस्त है कि बगैर कहे हुए हम रह नहीं सकते। एक अजान पे है, सारी अजानों का नहीं है। ओके। हाँ, बिस्मिल्लाह। हिंदुइज्म में वेदास और उपनिषद ये मेटाफिजिकल बातें उनमें हैं, और भगवत गीता जो है उसमें मेटाफिजिकल और हमारे रोजाना के हिसाब से एथिकल सिस्टम है उसमें। भगवत गीता की जैसे 3 हमने बताए, 3 एस्पेक्ट हैं उसके, भगवत गीता के, जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें ख़ास तौर से ये जो 3 योगास कहते हैं उनको,
ان یوگاز میں پہلا وہ ہے کہ دیٹ از یوگا آف نالج، جنانا یوگا، دین بھکتی یوگا، دین دیر از کرما یوگا. تو کرموں کا معاملہ جو ہے بھگوت گیتا میں جو سب سے بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، جس پہ میں نے ابھی پروجیکٹ میں کام کیا ہے، ڈائمینشنز آف دا گیتا اینڈ دا قرآن. آئی سبمٹڈ دیٹ ویری پروجیکٹ ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا، جس میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں سملیرٹیز کتنی ہیں اور ڈسملیرٹیز کتنی ہیں. ہم اپنی کتاب کو مان کے چلتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ دوسری کتابوں کو بین المذاہب جو آپ ہیں ان میں دیکھیے گا، آپ کی مارکیٹ کافی اچھی ہو جائے گی اگر بھگوت گیتا پہ 2-3 لیکچر تیار کر دیا آپ نے. نشکام کرما، ورک وداؤٹ اٹیچمنٹ آف اٹس فروٹ. کام کریے اور اس کو قرآن سے ہم ملائیں گے فی سبیل اللہ. ہم جانتے ہیں کہ کون سی کتاب کسی حساب سے کیا مرتبہ رکھتی ہے، مگر زمانے میں چلنے کے حساب سے اگر ہم دوسروں کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ، قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں بہرحال، قرآن کو خود پڑھیے، بہت زیادہ تفصیلات میں مت جائیے گا، اور زیادہ تفسیروں میں گئے تو پھر جھگڑا ہو جائے گا. اور اس کو خود کوشش کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کریے، اور اچھے استاد سے کوشش کریے گا. کتنے ٹائم ختم ہو گیا؟ بہت جلدی ختم ہو گیا ٹائم. لاسٹ میں اتنا کہنا چاہوں گا، اسلام پہ ہم آئے نہیں. اسلامی اخلاقیات یہ ہیں کہ آپ کتنے بڑے پڑھے لکھے ہوں، اگر آپ کے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہوں گے آپ مسلمان. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان لوگوں کو بخشتا نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب ہم کوئی گڑبڑی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تھوڑا دیر رکتا ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ نہ لکھے جائیں، ہو سکتا ہے اگلے سٹیپ میں اچھا کر لے. اور جب کسی سے کوئی رنجش ہو، اپنے بھائی ہو، بہن ہو، کسی سے، اور چند لمحوں کے لیے رہنا چاہیے، اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہونا چاہیے. اور یہ چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو اقبال کا ایک راشٹ کا شعر جو فارسی میں ہے، کہ وہ میں کہوں گا، جو عام طور سے میں پڑھتا بھی ہوں، کہ فطرت مسلم سراپا شفقت است. if you are able to understand Persian تو آسانی ہے. انسان کی فطرت شفقت ہی شفقت ہے، پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے نا. در جہاں دست و زبانش رحمت است. اس کے ہاتھ پیر سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. اگر ہم ایسے مسلمان ہیں تو ہر ایک فرقے کی قدر کریں گے، ان کو کہیں گے ریئل اسلام کون سا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں ریئل اسلام نہیں ہے، جو آپ سب سمجھتے ہیں، جو قرآن کہتا ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ سب اسلام ہے، اور جس کے ماننے والے جس پہ کانٹے بچھاتے تھے تو ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ایسا کردار ہوگا تو یہ مذہبی تعلیم ہماری جو ہے نا، یہ پھر بڑی کام کی چیز ہوگی. ورنہ یہ سیمینار جو ہمارے ہیں، جو چل رہے ہیں ہمارے سیمینار، اس سیمینار میں باتیں ہوں اور اس سیمینار میں سوال ہوں تب یہ ٹھیک ہے. اب 5 منٹ آپ دیں گے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ نہیں، جب بات ہی کہی نہیں 10 منٹ میں تو کیا 2 منٹ میں سوال ہوگا. تھینک یو ویری مچ بھائی. فقہ اکیڈمی والوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے کم سے کم یہ کوشش کی، اور خاص طور سے فاضلی صاحب کا ہم شکریہ اس لیے زیادہ نہیں ادا کرتے ہیں، کہیں گے ذرا کشمیر کے ہیں تو اس لیے یہ والی بات ہے، مگر انہوں نے تھوڑا سا اس میں، اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے دے کنٹریبیوٹیڈ اکارڈنگ ٹو دیئر اون چوائس اینڈ دیئر اون اسٹرینتھ، اور انہوں نے بھی کیا، آنے والے اور کریں گے انشاءاللہ. اللہ کرے اتفاق رہے بھائی، اسلامک اسٹڈیز میں رہے، عربی میں رہے، پوری یونیورسٹی میں رہے، پورا ہندوستان اتفاق سے آگے بڑھا. مگر ہندوستان آگے جب ہی بڑھے گا ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ آپ پوچھ سکتے ہیں دوسروں سے. تھینک یو. Shukriya, sir. So, before I invite our next speaker, I would like to ask the audience if there is any questions from our two speaker, Professor Latif Ahmed Kazmi and Professor Ziauddin, sir. If you have any queries. Anyone? So many differences between the بہت سارے کہ کہتے ہیں اسلام ہے، آپ نے اسلام کو ڈیوائڈ کر دیا، دیوبندی اسلام، غریبی اسلام، شیعہ اسلام. یہاں تو صرف وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں سب لوگ. ایکسپلینیشن میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ڈفرینس ہوں، بہت سے لوگ نہ. یہاں ہم صرف بیسک فنڈامنٹل کو انٹروڈیوس کریں گے اپنے اسلامیات انسٹیٹیوشن کے اندر. نتیجے یہ کہ بیسک نالج تو ہوگی.
اس پہ ہم کو نہیں چلنا. جو اچھی چیزیں ہیں ہمارا بھائی ایک بتا رہا ہے چونکہ ہم فرقے میں بٹے ہوئے ہیں, ہم دائرے میں بٹے ہوئے ہیں. سنی دائرے سے نہیں نکلتا, شیعہ دائرے سے نہیں نکلتا, جو بندی دائرے سے نہیں نکلتا. میدان میں جب آئے تھے تو کیا اسلام سمجھے گی؟ Am I right or wrong? دائرے سے نکلنا ہوگا. سر سید نے اپنے آپ کو دائر معارف میں ڈھونڈنے میں سے پوچھا کہ سر سید بھی آپ کیا جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں آنے فصیح کے وقت میں, مگر ان کو دھرم مطلب میں گھسنا نہیں چاہیے. That is the final answer. کچھ چیزیں ہوتی ہیں آدمی کی میرٹ دیکھتے ہوئے ایک اسکالر کی یہ ڈیوٹی ہے, what are the merits of this person and demerits کون سے ہیں دونوں کو سامنے رکھ, تعلقات اپنے. اللہ تعالیٰ رسول پاک سے بہتر اور اس سے افضل کسی آدمی کو سیکنڈ میں نہیں مانگتا. مگر بعض اوقات دیکھیں گے کہیں نہ کہیں ایسی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ شہر جو میں نے حلال کیا تھا آپ اپنے ازواج کے کہنے سے اس کو حرام نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں بخشتے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو سوال آپ کر رہے ہیں مجھ سے زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں, مگر آپ سمجھنے نہیں چاہتے. اسلام کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو سلامتی کے ساتھ کھڑا رکھنا حق کے لیے, رائٹ کے لیے. اس رائٹ کو تجسس کرنے کے لیے یہ اسکالر سے درس کھلے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کریں. جب بھی آپ گڑبڑی کرتے ہیں دس از فائنل سائیکالوجیکلی, جب بھی آپ گڑبڑی کرتے ہیں ایک جج بیٹھا ہوا ہے آپ نے فیصلہ کرنے کے لیے, مجھے یہ بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے, مجھے یہ چوری نہیں, اور اس میں ساری کرنے کوئی بات نہیں. سب سے بڑا آدمی ہے جو آپ تو مانی کی بہت بات ہے. اگر دوسرے سورے اور ڈبل سیون آئی کو نکالے اس میں دیکھیے ایک بات ہے. اور پھر سوال کرنے کو دوسرے دن میں کسی لگتا ہے. Thank you. Now I respectfully invite our next speaker, Professor Ubaidullah Fahad sir, former chairman, Department of Islamic Studies, well-known scholar, author. He had credited more than 100 books, 300 published papers, visited abroad, many countries, and TV talk shows. Very, very well-known teacher, guide, and he will speak on Maududis vision of Islamic study in Aligarh Muslim University. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My dear friends on the dais as well as on the floor and my lovely students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyid Maududi's vision of Islamic studies, particularly in Aligarh Muslim University. In 1935, under the leadership of Sahibzada Aftab Ahmad Khan, Aligarh Muslim University Court made contact with different theologians and scholars and sought some suggestions to improve the religious subjects, especially theology and Islamic studies in Aligarh Muslim University. Allama Muhammad Iqbal, Sayyid Sulaiman Nadwi, Maulana Sayyid Abul Ala Maududi, and some other scholars. Sayyid Maududi submitted a proposal to improve the event. That is the topic of the day. Whether the subject of Islamic studies and the theology being taught in Aligarh Muslim University is up to the mark, or is there any need to overhaul the entire system? Maududi is in the favor of the second opinion. According to him, the main objective of education is to create leadership. Leadership of not only the Muslim community, but the entire world. He cites Surah Baqarah, famous verses, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, in which the word asma, the ilm, and its manifestations were correlated to the leadership, that is the Prophet Adam alayhi salam.
He says that if the leadership is not to be made in the proposal of any education, it means the education system is defective. He analyzed the Department of Theology subjects one by one, and he is of the opinion that the Department of Theology should be abolished. There is no need to establish a full-fledged Department of Theology. Criticizing the present scenario, he says it is as if the education system of Aligarh Muslim University convert a student into a non-Muslim entirely, along with a bag of theology to be hanged on his shoulder, so that no one could accuse the education system and justify that the education system is okay. If any student has some good impact upon all these theological subjects on his character, it is not because of the education system. It is because of the natural instincts awarded by Allah subhanahu wa ta'ala to each and everyone, that is Millat Ibrahim or Fitrat Ibrahim. He proposes that entire subjects of theology should be divided into the different subjects of Aligarh Muslim University to be taught. For example, if the philosophy, Islamic philosophy is to be taught, it should be taught as a full-fledged paper in the Department of Philosophy, along with other subjects. Islamic geography should be taught in the Department of Geography. Political science, Islamic political thought should be taught in the Department of Political Science, so that the student should have a horizon, a world view of that subject with Islamic orientation. And as far as the Islamic studies is concerned, he proposed that there should be a higher institute of Islamic studies in which there are no subjects to be taught, only a research institute, where the education system proposes to create the mujtahids, scholars of Islam having independent opinion in the light of the text of the Quran and the Sunnah to be applied in the contemporary situations. Then he provides the qualifications of ijtihad. Ijtihad is a qualification that is not open to each and everyone. It has some prerequisites. The people who are committedly Muslim and have the full knowledge of Islamic Sharia, as well as the Arabic language as very important subject, and should be in conversant with the contemporary situations. Only those persons are entitled to perform ijtihad. If the scholars of Islamic studies are fully aware of the Sharia, along with the capability of performing independent reasoning through qiyas and ijtihad, then they will be in a more better position to represent Islam in the changed scenario of the world. This is the gist that he has written in his article. Seeing this, there are so many objections and questions. One question was whether it is feasible in the given situation. He said, why not feasible? The proposal was submitted in colonial India under the British rule. He said that we should ask the Britishers whether do you want to create hardliner communists or
Islamists. There is only two options. Of course, you will not be in a position to accept the hardline communists. You are against the communism. So there is only one option, that practicing Muslim along with insight into the maqasid Sharia, objectives of Sharia, having full knowledge of the contemporary situation. This is the only option before you. So he suggested that the Institute of Islamic Studies should be developed in a research institute for the research purposes. Only those scholars and students should be admitted who are fully conversant with the basic teachings of Islam, Arabic language, and practicing Muslim. Thank you so much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Any questions from the audience? Sir, a question. Sir, may- Yes, please. Please use the mic. Mic, please. भाई वॉलंटियर्स कौन लोग हैं? हाँ, very good. Yes. Islamization of education. Islamization of education. Good. Yes. May I be allowed to criticize this philosophy of Islamization of education, so-called? I will take only 2 minutes. I was in one of the workshops in Jamia Hamdard, where Dr. Ahmad Totoji was also there on the dais. Professor Fazlur Rahman Faridi was speaking. He criticized the entire scheme of Islamization for knowledge. The gist was that Iqbal says, खैरत ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं. He emphasized the Quran always says allazina amanu wa amilus salihat. Without amal saleh there is no iman. This speech was going on. Dr. Titoji was fired. He left the dais. Dr. Manzoor Alam Sahab, he was hosting the program. After the program was over, he asked Professor Faridi Sahab, what did you do? He is so much angry. Faridi Sahab said, I don't care. Those should care who are helpless and seek some financial assistance from Saudi Arabia. I will say only those things which are correct and up to the mark. So the entire scheme of Islamization, there is a very important point to be noted, that there is no practicing Islam or Iman Amal Saleh to be emphasized. In one seminar, I asked this question. They said this is basically the theoretical Islam, theorizing Islamization. What do you mean by theorizing or theoretical Islam? There is no theoretical Islam. Islam that was practiced by the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam was Islam and is still Islam. Maududi has the same view. He has the same view. Thank you. Okay, thank you. Our next speaker is Dr. Jafar Darik. Are you here? नहीं इसमें डी जेड है. Okay, okay, okay. Zafar Darik, research fellow, Idara Ulum al-Quran, and he will speak on Dini and Dunyavi Ulum ka taqseem ek al kya hai? बस 5 मिनट. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद
जनाब सदर, हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे मकाले का जो उन्वान है वो ये है, असरी और दीनी उलूम के नाम पर हमारे माशरे में जो तफरीक हुई और जो तकसीम हुई, उसके माशरे में क्या असरात मुरतब हुए। हमने जब शुरू में इदारे कायम किए तो उन इदारों में किसी तरह की कोई तफरीक नहीं पाई जाती थी। जैसे मदरसा निज़ामिया बगदाद में कायम हुआ, इसी तरह से जामा मस्जिद कुर्तुबा है, इसी तरह से महमूद गजनबी जब हिंदुस्तान आया तो उसने एक इदारा कायम किया, और इस तरह के जो उंदुलुस में जो इदारे पाए जाते थे, उन तमाम इदारों में जो तालीम और उलूम पढ़ाए जाते थे, वो दीन और दुनिया के नाम पर न वो इदारे बने थे, बल्कि वो तालीमी मराकज़ के नाम पे वो इदारे कायम हुए थे, और उनमें तालीम दी जाती थी। अब उसमें मुख्तलिफ तरह के उलूम पढ़ाए जाते थे, मुख्तलिफ तरह के लोग उससे तैयार होते थे। उनमें जो पढ़ने वाले, कभी इब्न नफीस तैयार हुआ उन्हीं से, अल बैरूनी तैयार हुआ उन्हीं इदारों से, इसी तरह से उन्हीं इदारों से बैहक़ी तैयार हुए, और वगैरह वगैरह। ये जो हमारी सुनहरी रिवायत है और पूरा एक रोशन माजी है, उस माजी से कहीं ना कहीं हम मुनक़ते हुए, हमने उस माजी से अपना रिश्ता मुनक़ते किया, और आज जो तक़सीम हुई है दीन के नाम पे, दुनिया के नाम पे, इससे मुआशरे में गैर मामूली मनफी असरात मुरत्तब हुए हैं। अलबत्ता हम जो तक़सीम कर सकते हैं वो इल्म नाफ़े और इल्म गैर नाफ़े के नाम से तक़सीम तो कर सकते हैं, और इसकी इसके कुरान और हदीस में भी हमें सबूत व शवाहिद मिलते हैं। मैं आखिर में मौलाना मनाजिर हसन गीलानी का एक इक़्तिबास इस हवाले से पेश करके और अपनी जगह लूँगा। 5 मिनट से पहले इंशाअल्लाह मैं अपनी बात कह दूँगा। मौलाना मनाजिर हसन गीलानी की बहुत मारूफ किताब है, हिंदुस्तान में मुसलमानों का निज़ाम तालीम व तरबियत। और मौलाना मनाजिर हसन गीलानी जिस पाए के रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, वो हम सब जानते हैं। वो लिखते हैं हिंदी, सॉरी जी, ये है, हुकूमत और सोसाइटी दोनों में सिर्फ उन उलूम व फ़नून की वक़्त है जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं। ऐसी हालत में बआसानी बजाय इस इल्मी फितने के जिसका तमाशा दौरे हाजिर में हम कर रहे हैं कि तालीम के दो मुस्तकिल सिलसिले मुल्क में एक साथ जारी हैं। एक तरफ जवामे कुल्लियात, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की तालीम और उनके तालीम याफ्ता हजरात हैं, और दूसरी तरफ दीनी मदारिस व मकातिब और उनके पढ़े हुए उलमा फुजला हैं। हर एक दूसरे के इल्म इल्म से नावाकिफ है और उनको नावाकिफ बनाकर रखा गया है, लेकिन इसी के साथ इल्म का दावा दोनों को है। अवाम उनके हाथों में फुटबॉल की गेंद बने हुए हैं। एक न खत्म होने वाली कशमकश है जो जारी है। गोया एक तबका अवाम की गर्दनें पकड़कर आगे की तरफ धकेल रहा है, दूसरा इन बेचारों का दामन पकड़कर पीछे की तरफ घसीट रहा है। नतीजा ये है कि इल्म के दोनों नुमाइंदे घर की इस मनहूस लड़ाई में जलील और रुस्वा हो रहे हैं। न इनका असर कायम होता है, न इनकी बात चलती है। मुसलमानों को न दीन पर अमल करने का मौका मिलता है, न दुनिया में आगे बढ़ने की तौफीक मुयस्सर आती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को कोई सवालात पूछना है? किसी को नहीं? Our next speaker is Dr. Aisha. Dr. Aisha Siddiqa, guest faculty, Women's College, Challenge, and she will speak on challenges and considerations in implementing pluralistic society. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. Respected teachers and my dear students, I am standing before you to speak on the topic uh, the present knowledge system, how it is, and what should be the next choice, and how we can make some changes in this. So, actually, I have divided my topic, my paper, and concluded my paper into some points like as we are hearing from the morning that the importance of religious education, and we are well aware of it, and I think there's no more needed any elaboration now. The second point is that related with this point, what should be the criteria and how we can apply this to the present knowledge system. The second point, methodology. And the third point is related with this topic. Actually, this idea we have already heard about this idea about the philosophy of Islamization of knowledge by Raji Farooqi Sahab. What was that philosophy? It was the philosophy of changing the present knowledge system with the Islamic perspective, or changing those part of our knowledge system which is against Islam, and changing something in the present knowledge system that is against Islam. For me, no doubt it's a great project and it was a great idea, and he has already provided the methodology for doing this work. But I think that it's a hectic work and a lot of energy, manpower, and resources applied in this field or in this endeavor. So, what is the next option for this? I think instead of making some changes in the present knowledge system, why can't we start the new one? Why can't we start the new one, the new system? So, regarding this, I want to say Uh, I think the Islamization of Knowledge project is a kind of surgery type of work, or it's a kind of patchwork in which we change some informations and change it with the Islamic one. Instead of doing this, I feel, and it's a very good news that I go through. Actually, in the Times of India, March 5th, 2018, there was a news published that I want to read that part. That today is the historic day for higher education in India. These institutions will get complete autonomy by which they can start new courses, new departments, new programs of campus, skill courses, parks, and appoint foreign faculty and take foreign students, offer variable incentive packages, or introduce online distance learning. These institutions can also get into academic collaboration with top 500 universities of the world. These are the informations, or these are the things that have been said that have been published in the newspaper by the UGC. Then the next thing that under this, 5 universities have been taken. In that, AMU was one of them. AMU and JNU, they are the 5 universities which have been given the autonomous power to make some amendments in their curriculum and start some new departments as well. Then again in 2024, in the 20th March, one more news was published. Again, 8 universities have been included for doing such thing, or they have been given the autonomous power regarding this field. So actually, I want to say, if we have been blessed with such opportunity, then why can't we, being the fertile ground, being the Aligarh Muslim University, we start such courses in our different departments, like we have seen in the Department of Psychology. They have developed a new field like Islamic psychology. Why can't we develop new departments in Islamic economics, Islamic sociology, Islamic politics, Islamic jurisprudence? We are having ample material regarding these fields. We are having enough material, and especially it is that knowledge which Allah has given us. It's not man-made knowledge. We are getting this knowledge from the all knower. So we are so powerful, we are so powered, and we are so empowered that we are having the opportunity to start new departments that can flourish and that can enhance the research, and we can apply that at the school level, college level, university level, and Aligarh Muslim University become the ideal ground
so that the other universities may copy it or may learn from us to start these fields, and we can run it as well in a very proper manner, because we are having material regarding each and every field, because Allah has guided us in every field. We are not bound to stick to man-made informations only. We are having ample materials. So I think this is the best time to work upon it, and the chairmen of different departments should start doing such thing and should create a teamwork, and it's very good for us to flourish in this field. And in other words, it will also create the employment for the marginalized section of the society. So in this way, we can add up the government also to create new like job creation and everything like that. So thank you so much. This is what I want to say. Nice presentation. Any question? Okay. Our next presenter is Dr. Gaurav, Assistant Professor, Department of Law, Aligarh Muslim University, and he is going to speak on Islamic insurance, a mode of job creating opportunity in capital market in India. You have 5+1, 6 minutes. Okay. Assalamu alaikum to all of you. A respected chair, respected president of the seminar, and the galaxy of stalwarts of Islamic field sitting on the dais, before the dais, and all of you. I am one of you, and I am here with a different dimension that we all have forgotten about that. A dimension which needs your attention, a dimension which needs your dedication, a dimension which needs Aligarh's dedication. Because if a concept which is coming from a Holy Quran, if we are not able to provide to a public at large, it's our fault. Sitting on the podiums, speaking with the large luminaries, galaxy of peoples, doing everything, but not following the basics will not help us. I'm here to talk about this one of the biggest opportunity, which is right now we are not able to avail. Islamic insurance, a concept from the Islamic economics, which has been enunciated, and I have done my PhD on this under the supervision of, like a god, my professor Iqbal Ali Khan Sahab, because he taught me this to work on this. First of all, I just give you an example. What is Islamic insurance? Takaful. Islamic insurance is a joint guarantee given by a people. We have a pool of people who will contribute some amount of money there, and that amount of money will be collected in a pool. And once that pool is there, if anyone out of that pool faces some difficulty or any problem, the amount of pool money will be given to that person. And this is based upon a concept of blood money, which was there in pre-Islamic Arabia when we used to have. And there are certain Quranic verses, because I am going to speak only on a very, very concentrated topics. Please move on. There are certain verses from Holy Quran which are being adopted by the Gulf countries when they are being enforcing Islamic insurance practices in their respective countries. The first, from chapter 2, Allah intends for you ease and He does not want to make things difficult for you. Almighty never have an intention to put us on difficulties. He has created this world to have a better life for all of us. But it is we people who are making ourselves in difficulties. He has given you different resources to use that, and use that resources in a very religious manner. And those religious manner issues are not been settled by us yet. Secondly, Allah wishes to lighten the burden for you. A man was created weak. Yes, we are created. We are very weak in front of Almighty. That is why we have a different sources in form of a takaful, in form of insurances. Only one insurance is not allowed as per the Quranic ideologies and all those things. I will be talking about that. And then I will be talking about, this is the important thing, help one another in al-birar, that is in al-taqwa, rightness, virtues, pity. How many of us are following this? No one has tried ever to have a takaful pool under Aligarh Muslim University. When we are going to awake ourselves
We always show about that we are being unfortunate. We are being very much fortunate. I tell you, this is the place from where we can start that even a single 10 rupee contribution by an individual every month can create that takaful pool. And let's begin that practice and start and give it back to the government. And why not other people are going to adopt that? Why not the government is going to give you the things? Why they are not going to enforce you once the things are been there? Other countries, other part of the Gulf countries are following that. Why not we? Have any initiation come from our side? No, it is not, never be. Our only initiation comes that what will be our benefit. Even it is a university level, our benefit has to be done. Whether we have combined together, we have never combined together for benefits with regard to that. And I tell you, if you start this practice, I will be the first Indian to contribute in that pool. Because it is our fault, we are not going to take our systems in our present societies. And this is something very important. Hadith, tie the camel first, then put your trust in Allah. God never says that. You always put everything on me. Let's put your work, do your deeds, do your task. If there any problem comes, I am there to help you. But how many of us have ever initiated an idea that there should be an institute with regard to Islamic finance has to be opened in Aligarh Muslim University? We are missing out on a huge amount of capital, I tell you. I will show you that. There are some principles which we follow. These are the principles you will find in every religion. These are the principles which are found in my religion, your religion, or our religion. This is something sincerity. That pool people will work with regard to a sincerity. They should have a pious intentions. They don't have any ulterior motives with regard to that. Sharia principle, one of the best principles. Once we all follow that in our integrity, why should not we follow in a generality? Let's come up. Let's start that following those principles in generality, and you will find that you will be having all those things which you want from Almighty. Almighty will definitely help you. Presence of moral attribute, this is something very normal. If we end or we kill morality in ourselves or in our society, no human being will be existing here. We Indians, we Muslims, we Indians, we Hindus, we Sikhs will never be there. First thing is that humanity has to be there. If you follow those principles, humanity is the best religion. No religion is better than this. Essentials of an insurance contract, this is something which has been there. And I tell you one more thing. We have taken the contract law from the English law. We have taken the insurance law from English law. Why don't we take that law from the Holy Quran, which has already been there? It is our fault. We have not followed that. We have to take this voice a longer one. And there are two models of that. Mudarba model, which is based upon the partnership ones, which are being there sharing the profits. There are one person who's going to provide a capital and other persons are going to provide their techniques with regard to that. And I tell you, this is something which is similar to mutual funds. SIP. We always do a SIP with regard to that systematic investment plan. There is a fund manager who manages that fund, and out of that he earns a profit, he sends to you. Why don't we have a Sharia compliant mutual funds? Why cannot we come up with that? And I can give you an example. One of my friends who have an equity portfolio of more than 1 crore rupees, but he never buy any product or related shares of anything which is related to wine. Any woman who's advertising for that, anything which is not acceptable to the society. When individuals can do that, why cannot we have that type of thing? And all the community people can come and join that. And then another model, we have a Wakala model, which is an agency model, which is a normal one. Again, we will have a pool of people. One person we will be giving a responsibility to managing them with regard to the incorporation of the principles of the Sharia there. And then you have a better result. And I tell you, there is a big difference between profit and interest. Profit is there when you work, you give your hard work and you are taking out of those things. Interest is something when you don't hard work. When you don't give any hard work, you are just giving your money to the bank and bank is giving you back and increasing your amount. But profit is something when you work hard. That's a big difference that we have to understand. And these are the principles that, but next more, because shortage of time, I want to come now. This is something important. This is something very important for all of us. General insurance, vehicle insurance, health insurance, property insurance, marine insurance, fire insurance, they all are being permissible.
And in Gulf countries, all such insurance are working upon takaful on Islamic insurance practices. Only the life insurance is not permitted. Why? Because life is in the hand of Almighty. Life is in the hand of Allah. We can't guarantee it. We can't insurance for that. Such a space is open for all of you. Such a space is open for all of us. We are missing out on a huge amount of capital. If every one of us start doing this, we can open an office with regard to Islamic insurance, only 10 rupees per month. And those who want to do charity, those who want to do good works also, give their money, help the people who are being there with regard to the losses which they suffer with regard to that, and can go for that. Now, the most important thing also comes. The future is dark because we as a community, we as a people are not agitating our rights. We are not asking for that. We are not going for that. We only looking for our own benefits. How many of us has talked about that there should be a concept like Islamic insurance to be followed? Aligarh Muslim University is not coming, and I tell you, you will be amazed to know that Cambridge University has a center for Islamic insurance. They have the center for Islamic insurance from the last 10 years, and we don't have that center. We have a centers, but we don't propagate it. Missing on a huge amount of capital. We are understandable it. If suppose I give an example, if two-wheeler insurance are being coming by Islamic insurance, how many of us are not going for that? Will go for that because we don't go for the insurance practices which are being started by the Britishers. We are following that. Why not? We will go for that. We will go for that. And definitely we will go for that. Let's start that. You are the future leaders. I am a poor person. I don't know anything more about in this law. You are going to be the ones who have to start. And the one who initiate the things are the heroes. Be the heroes of this field. We need that. A society needs you, a country needs you. Lack of experts. If we start working on that, if we have a center for that, we will be creating the people. In the last general awareness, this awareness should reach 1:1, 4:4, 16:16, 32:32. This is our responsibility to take it. In the last, जो अब्र यहाँ से बरसा है, उठा है, वो सारे जहाँ पे बरसा है. This is to be done. We have to do. Thank you. Any of the questions, sir? Please don't mind. Never. It is the duty of the paper readers to correlate their discussions with the theme of the seminar. How do you correlate your discussions with the theme of the seminar? That is the religious education in the contemporary modern institutions. Not the entire Islam things have to be discussed here. Teaching of that's it. Respected sir, Islamic insurance is one of the offshoots of the religious education of Islam, and we following that in the Gulf countries. And if we have the center, or if we are able to use these practices in our daily lives, or we can initiate with regard to that, obviously it is going to help the community as a large, religion as a large, country as a large, because the amount of a capital that we are not able to bring it into the markets, we will be able to do that. Any seminar who have an objective of their subject, if they have a futuristic approach, those subjects can be come up. I come here with regard to using this system of education to be involved as a commercial practice, and that commercial practice can be used for the future development of the nation, because ultimately somewhere it is going to help us and it can develop a better India. Thank you so much. It was your duty to frame that syllabus to be introduced in the universities, not these hypothetical discussions. The syllabus or the content that is to be incorporated in Islamic insurance in the universities. That was more important. Okay, one was Okay, you Muzaraba, mutual funds, same thing. But I think the Muzaraba business individual to individual. And when we spend the mutual funds, the company, we don't have any knowledge about the mutual funds, where they invest, whether it haram or halal. These big companies, why they invest our money. And in Muzaraba, they have that and that individual invest the money. first of all, taking both the questions, clubbing together. Sir, if opportunity being given to me, I will definitely step in. Until I am alive, I will do anything
which has been needed, because whatever I am today is because of Aligarh Muslim University. Secondly, the question which has been there. Sure, sir. I answer sir's question. No issues. Sir, I talk about the Mudarba model. I say it is in consonance, because if you move into the Gulf countries, there is a mutual fund system which has been there, run by the Takaful system, where they are specifically putting money in those companies which are not using any of the elements which is being prohibited by the Sharia. In the same manner, and there is one product which has been launched by the Bajaj Finance companies with regard to Sharia compliance. And because of unawareness, we are not choosing that. They are clearly written on that paper, and they are indemnifying that anything, any product where is not being compliant to the Sharia, money will not be invested there. So that model, I am just making you in a comparison with regard to, because so many people of all of us are been doing regularly purchasing the mutual funds, systematic investment plan, and second thing is that systematic SWP, that is systematic withdrawal plan. If I am planning for that, I will be using that for the purposes when I will be retiring that. So why not we come as a association, or we come as an institution to use those things which are in compliance with the Sharia system. This is something. Thank you so much. Jai Hind. Next presenter is Dr. Mohammad Amir. डिपार्टमेंट ऑफ सुन्नी थियोलॉजी, असरी तालीमी इदारों में मजहबी तालीम की ज़रूरत और नज़रिए सरसियत। सदर जलसा, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मकाले का उन्वान है असरी तालीमी इदारों में मजहबी तालीम की ज़रूरत व अहमियत और नज़रिए सरसैयद। मेरा मकाला तमहीद, सरसैयद के नज़रिए सरसैयद और खुलासे पर मुश्तमिल है। मैं मुख्तसर अपने मकाले को पेश करता हूँ सरसैयद के नज़रियात से। सरसैयद का ख्याल था कि मौजूदा निज़ाम तालीम मुसलमानों के लिए नाकाफ़ी है और जदीद उलूम व फ़नून का हुसूल हिंदुस्तानी मुसलमानों की फ़लाह व बहबूदी, बेहतरी व तरक्की और सरबलंदी के लिए ज़रूरी है, और इसके साथ जदीद तालीम के साथ मजहबी तालीम का हुसूल भी अहद ज़रूरी है। इस वजह से सरसैयद बारहा कहते थे कि मजहब से दूर होकर इंसान मुसलमान कभी तरक्की नहीं कर सकता। चुनांचे इसी से ताल्लुक़ से आप लिखते हैं कि ऐ मेरे अजीज़, मेरी आरज़ू है कि मैं अपने कौम के बच्चों को आसमान के तारों से ऊंचा और सूरज की तरह चमकता हुआ देखूं। उनकी रोशनी से नीले नीले गुंबद के अंदर ऐसे फैले कि सूरज, चाँद और सितारे सब उसके आगे माद हो जाएं। बस मैं चाहता हूं कि तमाम बच्चे तालिब इल्म जो कॉलेजों में पढ़ते हैं और जिनके लिए मेरी आरज़ू है कि वो यूरोप के साइंस और लिटरेचर में कामिल हो और तमाम दुनिया में आला शुमार किए जाए, इन दो लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को न भूलें। इसी तरीके से आपका ख्याल था कि ज़िंदगी के तमाम शोबे में इज़्ज़त व सुरखरुई उस वक्त हासिल हो सकती है जबकि दीन और शरीयत को किसी भी जगह नज़रअंदाज ना किया जाए। इसी ताल्लुक़ से एक मौके पर सरसैयद फरमाते हैं कि याद रखो, इस्लाम जिस पर तुमको जीना है और जिस पर तुमको मरना है उसको कायम रखने ही से हमारी कौम है। ऐ अजीज बच्चों, अगर कोई आसमान का तारा हो जाए मगर मुसलमान ना रहे तो हमको क्या, वो तो हमारी कौम का ही नहीं रहा। बस इस्लाम को कायम रखकर ही तरक्की करना बहबूदी है। आपके अक़वाल से ये वाज़ेह होता है कि सरसैयद जितना मगरिबी उलूम व फ़नून की तरवीज व इशाअत के लिए सरगर्म अमल थे, उससे कहीं ज़्यादा इस बात के लिए भी फ़िक्रमंद थे कि मज़हब की हक़ व सदाकत को समझा जाए और उसके तमाम अहकामात पर अमल पैरा होया जाए। चुनांचे मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर तलबा को खिताब करते हुए और कौम के मेहमानों को ये अजीम पैगाम दिया कि आप यकीन करेंगे
کہ جس طرح میں یورپین سائنس اور لٹریچر میں اپنی قوم میں جس طرح میں یورپین سائنسز اور لٹریچر اپنی قوم میں اعلیٰ درجے کی ترقی پر ہونے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے زیادہ میری کوشش ہے کہ وہ اسلام کو برحق سمجھے اور لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پوچھنا ہے کسی کو؟ Now I invite Dr. Zubair Zafar, and he will speak on compatibility of religion and contemporary education analytical study. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عنوان ہے مذہبی اور عصری تعلیم کی مطابقت، ایک تجزیاتی مطالعہ۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دینی تعلیم اور سائنسی تعلیم دو متصادم چیزیں ہیں۔ دینی تعلیم تو اللہ اور اس کے رسول کا سکھایا ہوا علم ہے اور حق ہے، اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے لازمی چیز ہے، جس کے بغیر آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور سائنسی تعلیم مغرب کی دین ہے، جو دشمنان اسلام کی خلاف ایک سازش ہے۔ اس لیے مسلمان بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ عقائد خراب کرتی ہے اور دین کو برباد کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا ہے جس سے بچنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ ایک بات یہ اور کہی جاتی ہے کہ دینی تعلیم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آئے گی، اور سائنسی تعلیم صرف دنیا میں کام آئے گی۔ اس مقالے میں اس موضوع پر بحث کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سائنس اور اسلام کا کیا رشتہ ہے، اور سائنس ہمارے لیے نافع ہے یا مضر، اور سائنسی تعلیم اسلام اور مسلمانوں کے لیے کس حد تک مددگار ہو سکتی ہے، اس پر بحث کی گئی ہے۔ ہر مسلمان مانتا ہے کہ اللہ پوری دنیا کو بنانے والا ہے، پوری کائنات اس نے بنائی ہے، ہر چیز کے قوانین بنائے۔ اب جتنی بھی سائنٹیفک دریافتیں ہیں وہ اصل میں کیا ہیں؟ وہ ہیں اللہ کے قوانین، جنہیں قرآن میں کہا گیا ہے سنت اللہ، یعنی اللہ کی سنتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ تم اللہ کی سنتوں کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اور سائنس کا اصول بھی یہی ہے کہ جو چیز بار بار ٹیسٹ کرنے پر نتائج ایک ہی دے رہی ہے، یعنی نتائج تبدیل نہیں ہو رہے ہیں، اس کو سائنس کا اصول مان لیا جاتا ہے۔ یہ قوانین ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہیں، کیونکہ جہاں کوئی قانون ہوگا وہاں پر اس کا بنانے والا بھی ہوگا، کیونکہ کوئی بھی قانون خود نہیں بنتا، اور قانون کو لاگو کروانے والے کے پاس طاقت ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ طاقت ہونا بھی ضروری ہے، بغیر طاقت کے کوئی قانون لاگو نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گلیوں میں یہ اعلان کرتا پھرے کہ رات کو 10 بجے کے بعد کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلے گا، تو کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا، بلکہ اس سے کہیں گے تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے۔ لیکن اگر وہ اعلان کرنے والا وقت کا بادشاہ ہو یا پھر SSP ہو تو اس کی بات سب لوگ مانیں گے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، چاہے دل چاہے نہ چاہے، کیونکہ قانون بنانے والے کے پاس طاقت ہونا ضروری ہے۔ تو سائنس کیا کرتی ہے؟ سائنس ان قوانین کو دریافت کرتی ہے جو اللہ نے بنائے ہیں، یعنی اللہ کی سنتوں کو دریافت کرتی ہے۔ فزکس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ کے قوانین پڑھائے جاتے ہیں، یہ اللہ کی سنتیں پڑھائی جاتی ہیں جو طبیعت سے متعلق ہیں۔ کیمسٹری میں اللہ کے وہ قوانین پڑھائے جاتے ہیں جو کیمیکل سے متعلق ہیں۔ تو قرآن اور سائنس میں کیا فرق رہ گیا؟ سائنسی قوانین بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور قرآن بھی اللہ کا نازل کردہ ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ سائنس اللہ کے ان قوانین کو بیان کرتی ہے جن تک انسان اپنی عقل کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، اور آخرت میں انسان کی کامیابی کے لیے ان کو معلوم ہونا ضروری ہے نہیں، اور بغیر اس کے بھی انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اور قرآن ان قوانین کو بیان کرتا ہے جن تک انسان اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتا، لیکن آخرت میں انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ بغیر ان کے معلوم ہوئے انسان جنت کا راستہ نہیں پا سکتا۔ اور بھی ہے، لمبا ہے لیکن اب موقع نہیں ہے۔ کوئی سوال؟ جی بتائیے۔ Isn't it like being in the like guidance or way of life? Yeah, तो ठीक है, but being एक तरीका हम कैसे जीना है? So why do we all create these terms? All of the time हमेशा ऐसा being भी आपको what are the reasons? क्या वो बात है कि हम being को दुनिया से अलग करते हैं जब ये एक ही चीज being जो है दुनिया बैलेंस करने का तरीका है ना, हमें जिंदगी गुजारने का तरीका है, लेकिन I almost there will be a being for दुनिया। دیکھیے، دین اور دنیا کو تو حدیث میں الگ کیا گیا ہے، نام حدیث میں باقاعدہ دنیا خلقت لکم، لیکن
दीन जिसको हमने दुनिया समझ लिया है वो भी असल दीन है, जिसको हम दुनिया कहकर छोड़ देते हैं वो असल दीन है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे उसी को समझने की जरूरत है। साइंस दीन है, दुनिया नहीं है। ठीक है, सलाम। Next presenter is Dr. Nadeem Ashraf, Department of Sunni Theology, and we'll speak on Aligarh Muslim University में दीनियात की तालीम एक जायजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बताया गया, मेरे मकाले का मौजू है मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीनियात की तालीम एक जायज़ा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि सर सैयद अली रहमान ने जब मुसलमानों को ख़ास तौर पर समाजी, मुआशी और मुआशरती तौर पर बेहतर रास्ते की तरफ जाने का इरादा किया, तो उन्होंने मदरसतुल उलूम के कायम करने का इरादा फरमाया। सर सैयद अली रहमान के ज़हन में ये बात थी कि अगर हम एक ऐसा इदारा कायम करें कि जहाँ पर दुनियावी उलूम की तालीम हो, अगर सिर्फ दुनियावी उलूम की तालीम का मसला हल करने की कोशिश की जाए, तो हो सकता है जो तलबा हैं वो अपनी मजहबी कदरों से नाआशना रहें और उनका जो ताल्लुक है वो मजहब से कायम न रह पाए। सर सैयद ये बात जानते थे कि किसी भी तालिब इल्म के कामयाब होने के लिए ज़रूरी ये है कि उसका रिश्ता उसके मजहब से भी कायम हो। चुनांचे इसी सोच को पेश नज़र रखते हुए सर सैयद अली रहमान ने कौम के सामने एक जामे फ़लसफ़ा पेश किया कि हम एक ऐसे इदारे को कायम करना चाहते हैं जहाँ दोनों तरह की तालीम हो। चुनांचे बाकायदा सर सैयद अली रहमान ने कमेटी बनाई और कमेटी को पूरी आज़ादी दी है। हालाँकि उस वक़्त जो माहौल था, सर सैयद अली रहमान की बाज़ चीज़ों में अलग तफ़र्रुदात थे, जिसकी वजह से लोग उनको शक भरी निगाहों से देखते थे। लेकिन सर सैयद अली रहमान ने उस कमेटी को पूरी आज़ादी दी कि आप जिस तरह का भी सिलेबस बनाना चाहें, जिस तरह का निसाब मुरत्तब करना चाहें, आप कर सकते हैं। आप किसी भी शख्सियत का इंतखाब करना चाहें, आपको ये पूरी आज़ादी हासिल होगी। चुनांचे मौलाना अब्दुल्ला अंसारी को बुलाया गया और उन्होंने मदरसतुल उलूम में एक दीनी तालीम का नज़्म कायम किया। जब मौलाना अब्दुल्ला अंसारी यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के माहौल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की और उसका जो असर है तलबा की ज़िंदगी पर नज़र आने लगा। उस ज़माने में अल्लामा शिबली नौमानी अलैहिर्रहमा कुरान करीम का दर्स दिया करते थे। उन्होंने सर सैयद अली रहमा को ये ख़त लिखा कि मौलाना अब्दुल्ला अंसारी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ के माहौल को बेहतर बना दिया है। तलबा में भी दीनी असर और दीनी रुझान पैदा हो रहा है। मेरी ये ख़्वाहिश है कि कुरान की जो तदरीस है वो उसकी ज़िम्मेदारी भी मौलाना के सपुर्द कर दी जाए। तो उसके जवाब में सर सैयद अली रहमान ने जो ख़त लिखा है, मैं उस इक़्तिबास को पढ़ना चाहूँगा। इक़्तिबास है, मौलवी शिबली साहब, आपने अपनी तुलानी तकरीर को ऐसे उन्वान से शुरू किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि मुझको मौलवी साहब के काम पर इत्मीनान नहीं। अगर ऐसा होता, तो ऐसा अज़ीमुश्शान काम, जो कि कॉलेज की जान है, उनके सपुर्द न किया जाता। उन पर बहुत बड़ा इत्मीनान है। वो सदहा उलमा में से उस जलीलुल क़द्र काम के वास्ते मुंतखब किए गए हैं। इस खत में इक़्तिबास ख़त्म हो गया। इस खत में सर सैयद अली रहमान ने जहाँ मौलाना अब्दुल्ला अंसारी के काम पर इत्मीनान का इज़हार किया, वहीं दीनियात की तालीम को इस इदारे की रूह करार दिया। इससे दीनी तालीम का जो माहौल है, जो उसकी जो हैसियत है, जो उसकी अहमियत है, वो वाज़ेह होती है। 1920 में मदरसतुल उलूम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बदला और फिर 1925 में मौलाना अब्दुल्ला अंसारी का इंतकाल हुआ। लेकिन दीनियात का जो पौधा इन हज़रात ने, अल्लामा शिबली ने, मौलाना अब्दुल्ला अंसारी ने जो लगाया था और जो माहौल कायम हुआ था, वो माहौल परवान चढ़ता रहा और बाद के ज़मानों में भी जो दीनी तालीम का जो नज़्म है, वो बेहतर से बेहतर होता रहा। अगर हम आज के ज़माने में यहाँ जो दीनियात की तालीम का नज़्म है, जो माहौल है, अगर हम उसका जायज़ा लें, तो हमें ये नज़र आएगा कि ऐसे मज़ामीन यहाँ दाखिल निसाब है। दर्जा अव्वल से लेकर आखिरी दर्जे तक, ग्रेजुएशन की सतह तक जो दीनी तालीम का नज़्म है, वो बहुत बेहतर है। यहाँ पर तलबा को फ़िक़्ह की भी तालीम दी जाती है, यहाँ पे तलबा को सीरत भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर तलबा को सीरत खुलफ़ाए राशिदीन भी पढ़ाते हैं और ख़ास तौर पर आज FYUP के तहत जो एक नया निसाब तालीम मुरतब हुआ है। पहले थियोलॉजी की जो तालीम है, जो मज़मून है, लाज़मी मज़मून, वो सिर्फ़ 1 या 2 सेमेस्टर में था, लेकिन अब FYUP का एक मुस्बत फ़ायदा जो हम महसूस करते हैं, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम महसूस करते हैं कि वो सिर्फ़
پہلے سیمسٹر اور دوسرے سیمسٹر تک محدود نہیں ہے بلکہ بعد کے سیمسٹر میں بھی ہے، اور صرف مسلم سنی تھیولوجی نہیں ہے بلکہ جو اس سے وابستہ جو دوسرے مضامین ہیں وہ بھی داخل نصاب ہیں۔ یہ جو ماحول قائم ہوا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو نظم ہے دینیات کا، یہ رول ماڈل کے طور پر ان اداروں میں بھی قائم ہو سکتا ہے جہاں کے منتظمین اپنے بچوں کو ایک کامیاب انسان کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Last presenter of this session is Dr. Mohammad Asim, Department of Sunni Theology. بتائیے۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ اکرام، اسکالر، طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے اخلاقی اقدار کے فروغ دینے میں مذہبی تعلیم کا کردار۔ یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ دنیا میں امن آشتی کا قیام و استحکام اور صحت مند معاشرے کا وجود اخلاقی اقدار پر منحصر ہے، یعنی کرۂ ارض پر امن و محبت، اتحاد، اتفاق اور اسی طریقے سے ترقی کا امکان جبھی ہو سکتا ہے کہ جبکہ اخلاقی اقدار کا نفاذ ہو۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اور کسی معاشرے کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا اور اس سماج کا امن و امان اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے لوگوں کی اخلاقی حالت بہتر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب و نظریات میں اخلاق کو نمایاں مقام حاصل ہے اور اسلام اس کا سب سے بڑا نقیب بن کر سامنے آتا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اخلاقیات کو نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اخلاقیات کے تمام پہلوؤں اور قدروں کو اجاگر کیا ہے جن کی بنیاد پر ایک صحت مند معاشرہ، ایک ہیلدی سوسائٹی سامنے آ سکتی ہے۔ عدل و انصاف، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں تقریباً 24 مرتبہ حکم نازل فرمایا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا یا ایھا الذین آمنوا۔ اس طرح کی مختلف آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اخلاقی جسٹس کو، یعنی عدل و انصاف کو، اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ جب جسٹس اور عدل باقی نہیں رہے گا تو مطلب یعنی کہ لوگوں کا جو اطمینان ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے سچ اور جھوٹ کا انکار کرنا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹے انسان پر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ جب معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر جھوٹ کا بول بالا ہو جائے گا اور سچائی اس کے پیچھے چلی جائے گی تو کوئی کسی کی بات پر دھیان نہیں دے گا اور لوگ ایک دوسرے کی بات پر اعتبار کرنے سے ہٹیں گے اور معاشرہ کا جو اتحاد ہے، معاشرے کا جو امن و امان ہے، وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے پہلو ہیں، امانت دیانت ہے، شکر گزاری ہے، ایثار قربانی ہے اور مساوات ہے، رواداری ہے۔ ان سارے پہلوؤں پر اسلام نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، بہت ساری آیات ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاقیات کو مطلب ان کے تکمیل تک پہنچا دوں، اور اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی سند عطا فرمائی تھی، انک لعلی خلق عظیم۔ تو ان مذکورہ 12 آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اخلاقی اقدار کو فروغ دینے میں مذہبی تعلیم کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور اسلام نے اس طرف بہت سختی کے ساتھ توجہ دلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو حالات تھے وہ بہت ہی زیادہ مطلب ان کے خستہ حال تھے۔ دنیا کے اندر ضلالت گمراہی عام ہو چکی تھی، بالخصوص عرب کا خطہ ضلالت گمراہی میں انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور صورتحال میں جبکہ ان لوگوں کا کوئی وجود باقی نہیں بچا تھا، پرشیا اور روم جیسی سپر پاور ان کے اوپر حاوی ہو چکی تھی اور وہ اپنا وجود کھو چکے تھے۔ اس صورتحال میں آخری پیغمبر نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور اخلاقی تعلیمات سے اس معاشرے کو مزین وارستہ کر دیا جس کی بنا پر ان میں بھائی چارگی، اخوت، برادرہوڈ پیدا ہو گیا، اور پھر نصف صدی کے اندر وہ مطلب انہیں کو قوم جو اپنا وجود تقریباً کھو چکی تھی، نصف صدی کے اندر روم اور پرشیا جیسی سپر پاور پر چھا گئی اور وہ طاقتیں اسلام کے حصار میں آ گئی۔
اور صرف ایک صدی نہیں گزرنے پائی تھی کہ اسلام کی سرحدیں مدینہ سے لے کر فرانس کے بارڈر تک اور تاشقند اور پھر ہندوستان تک ملا دی گئی تھی. یہ ساری کی ساری اسلامی تعلیمات کے نتائج تھے جن کی بنیاد پر پوری دنیا میں مطلب کہ اسلام کا بول بالا ہو گیا تھا اور مسلمان جو ہے مطلب کہ اپنی اخلاقیات کی بنیاد پر دنیا پر حاوی رہے. لیکن جب اخلاقیات کا زوال شروع ہوا مسلمانوں میں، یعنی وعدہ خلافی اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنا یا اور بہت ساری خراب امانت میں دیانت، تو مطلب کہ اس سلسلے میں ابن بطوطہ اور دوسرے لوگوں نے، کین ہے ایک اسکالر اورینٹلسٹ، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کامیابی کی کہ اخلاقیات سے مزین آراستہ ہو گئے تھے وہ لوگ، یعنی مورالٹیز سے، اور پھر دنیا پر حاوی ہو گئے. جب ان کا اخلاقی زوال شروع ہوا تو پھر دنیاوی طور پر بھی ان کا اخلاقی زوال شروع ہو گیا تھا. یعنی معاشرے کا اتحاد و اتفاق اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب کہ اخلاقیات سے اس کو مزین آراستہ کیا جائے، اور اس میں مذہب جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے. السلام علیکم. سر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جی سر. یہ موضوع ہے جی سر. ڈائریکٹ پر آپ نے گفتگو جی سر، شکریہ سر. بہت ہی سویپنگ ریمارکس جو ہم لوگ دے دیتے ہیں واضحانہ انداز میں جی جی جی. کہ اسلام کی آمد سے پہلے روم ایران کے بڑے کچھ نہیں تھے، ان کا وجود ختم ہو گیا. ختم نہیں تھا. جی جی سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں بھی رہا ہوں، اس کا مقدمہ پڑھیں. جی جی. یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخری رسول عربوی کے درمیان کیوں مبعوث ہے، کہ وہ تہذیبی اخلاقی اقدار میں روم و ایران سے بہت بلند ہے. جی جی. اس لیے ان میں مبعوث ہے، ورنہ روم میں پیدا ہوا تو ایران میں پیدا ہوا. جی 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 جی. تو ضروری نہیں ہے کہ اسلام کی کمال کو ظاہر کرنے کے عربوں کو ہم بہت ہی ذلیل نہیں، ذلیل مقصد نہیں تھا میرا، مطلب یہ تھا کہ اخلاقی اخلاقی ہو چکے. نہیں، ہاں یہ لفظ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن اخلاقی اعتبار سے کافی حد تک وہ مطلب یعنی کہ ان کا اخلاقی اعتبار سے بھی رومیوں ایرانیوں سے بہت آگے تھے. یعنی وہ آگے تھے. جو تہذیب بہت ترقی یافتہ تہذیب ہے، جی 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 جی. اس سے عرب بہت آگے تھے اپنے اخلاقی اقدار میں بھی. جی جی. چلیے شکریہ سر. جی جی. سوال کا جواب تو دیں گے. جی جی سر. کہ لفظ اخلاق کا کیا مطلب آپ بتائیں کہ عام طور سے بچہ اچھے جی اخلاقیات کی ہم بات کرتے ہیں، جی. ایتھکس کہتے ہیں، ایتھکس کہتے ہیں، مورالٹی بھی کہتے ہیں. جی. کیا ہے کہ جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، گھر گزر اور بدلا، وہ دو سوال ہو گئے میرے. ایک پہلا اخلاق کی نہیں، جی. اور اس کے بعد گھر گزر اور بدلا لینے، اس نے مسلمانوں کو برباد کر رکھا ہے. بدلا لینے کا معاملہ ہے.